प्रोग्राम रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। और ये प्रोग्राम का जो हिस्सा है इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। अब जनाब मुख्तसर वक्त में बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, मैं इसलिए अपनी बात मुख्तसर करता हूँ कि प्रोग्राम देखने वालों को ज़्यादा मौका दिया जाए और जो सवालात बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात और सवालात आपके लिए मौसूल हुए, तो इंशाअल्लाह आज इसके ऊपर बात करेंगे। मौजू अभी पिछले 2 दिनों से यही ज़ेर बहस आ रहा है जोड़ों के दर्द के हवाले से, और इस तरह के जो अमराज़ हैं, आर्थराइटिस हैं या ऑस्टियोपोरोसिस के जिनको मसाइल हैं, या फिर इसके अलावा स्पाइनल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस हवाले से हमने गुफ्तगू की है। तो वही सिलसिला आज भी जारी रखेंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ भी सवाल थे आज मैं ज़रूर उसको शामिल करूँगा। साजिद भाई को खुशामदीद कहूँगा। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साजिद भाई मौजू वही है, सवालात भी वही हैं और मुख्तलिफ हवालों से लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं पे कमर के दर्द के हवाले से, कहीं जोड़ों के दर्द के हवाले से। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसमें ज़्यादा जो सवालात हैं वो सर्वाइकल के हवाले से हैं और ये L4 L5 के हवाले से हैं, इसकी ज़्यादा बात हो रही है। और जो इसके अलावा दूसरे नंबर पे ज़्यादा सवालात हैं वो नी रिप्लेसमेंट के हवाले से हैं। ये ऑप्शन कैसा है, मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा। पहले मैं चाहूँगा ज़रा स्पाइनल के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हो रही थी इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। शाटी का हमारा मौजू चल रहा था जी। इसके अंदर हम जोड़ों के मुतालिक जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ख़ासतौर पे पट्ठे और वेरिकोज वेन और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया जी, और इसके साथ हम रेमोटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके मुतालिक भी कुछ बात कर रहे थे। 1 बाय 1 जो है हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और मल्टीपल भी जो है कुछ हम साथ सवाल जब हमारे नाजरीन कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा मौजू से हटना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ ये आम सी बात हो चुकी है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है यासर भाई हड्डियों का जब नरम हो जाना होता है, बुरबुरापन हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जितने भी पेशेंट हैं हमारे पास आ रहे होते हैं, ख़ासतौर पे हम कहते हैं कि हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, नरम पड़ जाना, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर यहाँ तक के हमारे पास जो यासर भाई हैदराबाद से पेशेंट आते हैं ना, हैदराबाद से, हम उनकी हड्डियों को हमने तो मर्ज के नाम रख दिए हैं कि अभी हैदराबादी हड्डी, यानी कि कांच की चूड़ी की तरह उनकी जो हड्डियां होती हैं बिल्कुल नरम होती हैं और इस कदर उनको हड्डियों में कमजोरी होती है यासर भाई कि बिल्कुल बेंड हो जाते हैं, चांद की शक्ल बन जाती हैं टांगों की। और ख़ास तौर पे जो मेनिस्कस टीयर के हमारे पास मामलात आ रहे होते हैं इसी एरिए के, देखें आप, मैं हमारा क्योंकि तजर्बा है और पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं कि वहाँ पे पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियों के बुरबुरा हो जाने के अंदर बहुत ज़्यादा हैदराबाद की पट्टी इसमें उलझी हुई है, ज़्यादा इलाके से बड़ा फर्क। इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है जी। हमारे पास यासर भाई देखें बहुत से जो पेशेंट आ रहे होते हैं बल्दिया से आ रहे होते हैं और हमारे पास पित्ता पथरी और किडनी की जो पथरी होती है उससे हमें कुरंगी से बहुत ज्यादा पेशेंट मिलता है। हाँ, हमारा तो इतना तजर्बा कराची के एरिया के हिसाब से हो गया कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा मर्ज जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है। आपने काम की बात की। और सेकंड नंबर के ऊपर एक हर दूसरा शख्स ही यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा शुरू में एक बात हुई थी कि जिस वक्त हम बुखारों को वक्त से पहले रोक देते हैं, यहाँ से हमारे ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों के बुरबुरा होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो बुखार को रोकने की जो कोशिश की जाती है जो वक्त से पहले, इसका मैं बरमला कहूंगा बिल्कुल कि इसका सबसे बड़ा सबब आपका अपने तौर के ऊपर पेनाडोल खुद से लेना है। अगर आप अपने मुआलिज की परमिशन के साथ वक्त के हिसाब से अगर आपको पेनाडोल देता भी है, आप कम से कम उससे जाके अपना मशवरा तो करें। अच्छा, वो मेडिसिन तो चले कि एक ब्रांड का नाम है, लेकिन चले फिर भी ये जो आप पैरासिटामोल फार्मूला इसका है ये भी आप वो करें। जी देखिए, एस्प्रिन के जितने भी फार्मूले हमारे आ रहे हैं यासर भाई, हर घर के अंदर पत्ता पड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से जब दर्द हुआ उठा के खा ली, जिस वक्त भी जनाब बुखार हुआ उठा के ले लिया। हम आपको क्यों ना आज एक बेहतरीन किस्म का इसके अंदर एक नुस्खा बताएं कि हमारे यहाँ जितने भी बुखार चल रहे होते हैं, अगर हम एस्प्रिन का तोड़ आपको घरेलू तौर पे बताएं जिससे आपकी इम्यून सिस्टम हाई होके, ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कुछ प्रोग्राम के अंदर कि हम इसके अंदर एज के हिसाब से नॉर्मल बंदे के लिए एक कहवा बनाते हैं जिसके अंदर हम 3 से 4 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा जो है एक
उंगली के बराबर तकरीबन जी। 2-3 इंच का। अक्सर औकात हम इसके अंदर जो है इसी तरह जिस तरह डिस्प्रिन की गोली का साइज होता है इस बराबर 1-2 टुकड़े जो है लहसुन के भी मिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब हम ये कहवा बना के पेशेंट को अपने को देते हैं और चौथा इसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा अगर कुव्वत भी साथ और ज्यादा देनी हो 1-2 कतरे लीमू के मिला देते हैं। बिल्कुल ठीक ये है। 3-4 चीजों का मुरक्कब अलावा अजीम कुछ भी ना हो, लौंग और दालचीनी घर के अंदर मौजूद होता है। आप इन दोनों को बॉयल करके कहवा पी लें, विद इन 5 and 10 मिनट्स आपका बुखार जो है उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी इस्तेमाल करते हैं या खाना खाते हैं, वापस ये बुखार होता है, उस सूरत में हो जाता है आपको अगर आपकी बॉडी को इसकी नीड है, जी। आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो जरासीम को बुखार ख़त्म कर देता है जो आपके लिए जो है नुकसानदेह होते हैं, आपके लीवर के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस दौरान के अंदर, क्योंकि वो हमारा कुव्वते मुदाफ़त निज़ाम हमारे इस बॉडी के अंदर जो निज़ाम होता है इसका मतलब कि हमारी फ़ौज ही अपने अज़ा के ऊपर जो है वो हमला करना शुरू कर देते अच्छा, हैं। ये बड़े काम की बात आपने की है। मैं एक जुमला और इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए ये जो आजकल हो रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ कैंपेन भी चल रही है, एक बड़ा मशहूर एक लाल सिरप जो है ना, नाम तो मैं उसका नहीं लूँगा, वो बुखार के लिए बहुत ज़्यादा पहले इस्तेमाल हुआ करता था, वो दोबारा उसकी कैंपेन में देख रहा हूँ। बस सिर्फ गुजारिश इतनी है कि ये अभी जैसे बात बता रहे हैं अभी डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लिया जाए। इस वक्त बुखार की बहुत सारी अशकाल और कैफियत मौजूद हैं, कहीं पे वो डेंगू की शक्ल में है, कहीं कुछ है। अभी खुद से मेडिसिन खाना मामले को ख़राब कर देता है, और कहीं पे कुछ मेडिसिन विदाउट नेमिंग एनी मेडिसिन अगर वो आप खा लेंगे तो आपके प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएंगे, और खुदा ना करे अगर वो डेंगू की शक्ल में हुआ तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी आपको नुकसान हो और कितना भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन ये एक अलग हमारा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। बहुत खतरनाक पेशेंट आने का जो हमारा सबसे, मैं पेशेंट को देख रहा होता हूँ ना, इसके अंदर आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, खास तौर के ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस के जितने भी पेशेंट हैं हमारे पास, इनकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि जब हम ज़बान को निकालते हैं और पेशेंट को बोलते हैं अपनी ज़बान की तस्वीर भेजें, या हमारे सामने पेशेंट बैठा होता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजूहात हम देखते हैं या तो क्रोनिक उनकी हड्डियों के अंदर बुखार रुका हुआ है, अगर उनकी हड्डियों के अंदर क्रोनिक नहीं तो अक्यूट जब बुखार उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है। इसके साथ जो ऐसे पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन के अंदर गए जो खास तौर के ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आए, उनके अंदर वो लोग थे जिनको वो जो चिकनगुनिया के नाम से हमारे यहाँ वो बात चली थी, उसके अंदर भी क्या हो रहा था, बुखार होता था, बुखार के साथ जो है आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता था इमीडिएटली बॉडी के अंदर, आपके प्लेटलेट तेजी से गिरने लगते थे, आपका ऑटो इम्यून डिजीज जो हम जिसको बोलते हैं कुव्वते मुदाफ़त जो है इमीडिएटली लो हो जाता था। वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन देखी गई, सेल्फ मेडिकेशन के बाद इन्फ्लामेशन बॉडी के ऊपर आने लग गई, कुछ लोग अपने तौर के ऊपर ही जो है स्टीरॉयड टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। हाथ पैर भी मुझे याद है बहुत सारी शिकायत ऐसी आई कि वो मुड़ गए, अब वो मुड़ने के बाद जो पेन उन्होंने कैरी किया वो बहुत खतरनाक था, और उसके लिए फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स ली हैं। यासिर भाई, गठिए का जो मेन मर्ज था जी उसी की एक टाइप थी। जी जी ऐसा ही है, आज भी लोग उसमें मुब्तला हैं। बुखार तो उतर गया मगर उसके बावजूद आज भी उसकी शिकायत आ रही है, सवाल आता है। आज तक हमारे पास आने वाले पेशेंट के अंदर मैं कह सकता हूँ 25% ऐसे लोग हैं जो बता रहे थे कि भाई हमें चिकनगुनिया जब से हुआ है ना, हम जोड़ों के दर्दों से निजात नहीं पा सके। और रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो है आपको पता है कि सारे उंगलियां, छोटे छोटे नकरस जिसको हम बोलते हैं, हर जोड़ के अंदर दर्द हो रहा होता है, जहाँ पे रिया गई वहीं पे दर्द, यानी कि इसमें तो ना बंदा सो सकता है, ना चल सकता है, उठ सकता है, ना बैठ सकता है, इस कदर शिद्दत का हर वक्त तकलीफ के अंदर पेशेंट होता है। सही है। तो इसका इलाज मुमकिन है। इसका जिस तरह मैंने आपसे साबिक़ा प्रोग्राम में ये बात की है कि शायटिका के मर्ज के अंदर सिर्फ सिचुएशन देखी जाती है, दायमी शायटिका है, अक्यूट है, आर्जी तौर के ऊपर हुआ है, किसी आपको जो है बैठने के आपका पोस्चर की वजह से हो सकता है, सही नहीं था, उसकी वजह से आपको हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं से आपने छलांग लगाई है। हड्डियों के बुरबरा होने के सबसे बड़े नुकसानात ये है कि अगर आप किसी बाइक के ऊपर भी सफर कर रहे हैं, कोई झटका आपको जहाँ पे जो है लग गया, वहाँ पे आप वो तस्करा कर रहे थे। जी जी,
وہاں پہ یاسر بھائی کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ ہل جائیں گی. ایسا ہی ہے. اب وہ علاقوں کی ابھی آپ بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے یاد آیا کہ یونیورسٹی روگ اور اس سے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں, گلستانی جوہر وغیرہ, میرے خیال میں ہر دوسرا بندہ ہی ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا شکار ہو چکا ہے. جو حال اس وقت شہر کراچی کا, یہ میرا موضوع تو نہیں ہے, لیکن یہ علاقوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا کہ خاص بیماریاں ہیں, تو یہاں پہ رہنے والوں کے میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ مسائل یہی سامنے آ رہے ہیں جس کے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں. ایک گزارش یہ ہے کہ اوپر یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ چلایا جا رہا ہے, اس نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے. ابھی اگر آپ سوال کرنا چاہیں, اتنی سی بس میری گزارش تھی. جی ساجد بھائی. یاسر بھائی بہت اچھی نشاندہی ہے آپ کی اور بڑی زبردست ہے کہ جگہ جگہ کے اوپر ہم سموتھ جا رہے ہیں, کہیں پہ جو ہے مین ہول کا ڈھکن نہیں ہے. بڑے بڑے شہراوں پہ میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے روڈ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ آ رہے جا رہے ہیں, جی جی, کس طرح جو ہے مین شارع ہے اور وہاں پہ اتنی زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے کہ عام بندہ جو اپنے بھی بچوں کے ساتھ مشکل سے بائک خریدتا ہے, اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ مطلب کہ زندگی بھی سیف نہیں رہی ہے. بس اللہ پاک ہدایت دے. ہماری تو یہی حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے ضرور. تو یاسر بھائی شائٹیکا کی بات ہو رہی تھی کہ شائٹیکا جو ہے اوسٹیوآرتھرائٹس, اوسٹیوپروسس کے جو مریض ہیں ان میں بہت آرام سے آ جاتا ہے. اسی طرح جو منسکس ٹیئر کے معاملات ہیں, ہمارے گھٹنوں کے پرابلمز ہیں, اس میں یا پھر ریموٹائڈ ارتھرائٹکس جو ہے, گٹھیا جو ہے, اس کے ہاں یورک ایسڈ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ہڈیوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے اندر مدد کر رہا ہوتا ہے, کارٹلیج کو ختم کرنے کے اندر آپ کے پٹھوں کو نقصان دے رہا ہوتا ہے, آپ کے جو ہے خون کے گاڑھا ہونے کے بعد اس آپ کے نسوں کے اندر بلاکیج ہو رہی ہوتی ہے. اکثریت آنے والے پیشنٹ, خاص طور پہ یاسر بھائی جو گھٹنوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ لیڈیز جو ہیں, ان کے جو ہمارا یہ جگہ ہے تھائی والی, ان کے نیچے ویریکوز وین کا ہر تیسرا پیشنٹ میرے پاس جو موجود ہے, ان کے ہاں یہ ویریکوز وین بنی. اچھا, میں ایک چیز اور کی اب یہاں نشاندہی کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات ہیں. یہ مساجد کے اندر اب میں دیکھ رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک کی جو کرسیاں ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ایک زمانہ, زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا میں, یہ کو 5-10 سال پہلے آپ کہہ لیجئے, ایک آدھا ہی کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جو بیڈ کو آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا. اب یہاں حال یہ ہے کہ یہاں پہ ساری صفیں اب آہستہ آہستہ کرسیوں سے بھرتی چلی جا رہی ہیں. اب نہیں معلوم کہ واقعتاً مجبوری بھی ہے یا ہم نے کچھ اب آسان راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا. بہرحال لیکن یہ کنسرن تو ہے کہ بڑی تیزی سے لوگوں کو اب یہ جو نی اور جوائنٹس کا جو پرابلم ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے اور غلطی کہاں ہو رہی ہے, ذرا نشاندہی تو عام نظر آ رہا ہے یہ چیز. اور میں کہتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ ورزش ہے, ورزش کے اندر جو ہے میں آخری پیغام آپ کو پرسوں کے پروگرام میں دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شائٹیکا کے پیشنٹ کے اندر ہم بولتے ہیں کہ جی جب آپ نے سجدہ کرنا ہے نا, اس کو آپ اپنی صف کے آخر تک جو جائے نماز ہے آپ کے آپ کی پیشانی آگے تک جائے, یعنی کہ اپنے آپ کو پھیلا کے جو ہے کھل کر سجدہ کریں, سیمٹ کے سجدہ نہیں کریں. آپ کے شائٹیکا کی نس کو نکالنے کے لیے یہ ورزش بڑی VIP ہے. آج ایک پیشنٹ مجھے انٹرویو دے کے گیا, لالوکھیت سے آیا تھا, ان کے بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس چلتے ہیں. یاسر بھائی اس کا جو تشدد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ تھا, پیر فولڈ کرنا, فولڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے, بہت جھک کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اس کا پوری انٹرویو لیا اسی وقت ہی. اس کے خاندان کے کچھ ایسے پیشنٹ پیرالائز میرے پاس چل رہے تھے جو چل نہیں سکتے تھے, اپنا علاج کروایا, اپنے بھائی کے ساتھ آئے, انہوں نے بتایا, میرے پیشنٹ جو ہے اپنا ریویو دے رہے تھے. امیڈیٹلی میں ان کو ایک نماز ہی کی ورزش کے ساتھ ان کو میں 5 منٹ کا ایک سیشن دیتا ہوں. 5 منٹ کے بعد ماشاءاللہ وہ جس وقت بیٹھے ہوئے تھے تشدد کی حالت کے اندر, وہ بالکل ایکوریٹ وہ بیٹھے, اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی خوشی سے, آپ جس طرح ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کے اوپر اپنی ویڈیو لگا رہے ہوتے ہیں, میں اپنی خوشی سے دوں گا. اکثریت جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محض آرام دے کر لیا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو تھوڑی تکلیف ہو, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. جی انہوں نے یہ بات جو آپ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے ایک دوست نے کہا کہ کرسی چھوڑ دیں آپ. جی بالکل صحیح, جتنا بھی ہو سکے آپ رکوع اور سجود کے ساتھ جو ہے اپنی نماز کو ادا کریں. اگر آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں گے, نہ ہی آپ نے اپنے مسلس کو چھیڑنا ہے, لیگامنٹ جو ہے آپ ایک جگہ پہ آپ روک رہے ہیں, آپ کے جو ٹیئر کے معاملات ہیں وہ آپ ان کو سٹک کر رہے ہیں, اس میں سٹفنس آ رہی ہے. ہم اکثریت پیشنٹ جو اپنے آپ کو, ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے اگر میرے کو سن رہی ہوں, آج سے 15 دن پہلے میرے پاس وہ
ریموٹائڈ ارتھرائٹس کے اندر آتی ہیں جی 300 تک ان کا پہنچ چکا تھا اور خود سے ایک ڈاکٹر ہیں اور اس قدر وہ اذیت کے اندر تھی ان کے جو ہسبینڈ ہمارے پاس ان کو لے کے آئے اور 15 دن کے علاج کے بعد میرے پاس اس کے ریمارکس پڑے ہیں یاسر بھائی اس قدر دعائیں تھی اس بہن کی میرے لیے اس قدر دعائیں تھی اس کا بس نہیں چلتا کہ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان ہاتھوں میں اس قدر شفا دے دے میں عرصہ دراز سے اس کے اندر مبتلا تھی میں ڈیفرنٹ نظریوں کے اوپر علاج کرتی ہوئے آئی ہوں میں اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکی اور ایک اتنے لو مطلب کہ ایکسپینسز کے اندر میں اتنی بہتر کی طرف آئی کم وقت میں سب سے بڑی بات یہ ایک تو ایکسپینس کی بات آپ نے کی سب سے بڑا یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور اس سے اگر آپ کو نجات مل رہی ہے تو بڑی اللہ کی عطا ہے اس پہ بھی اس کا شکر ادا یاسر بھائی جس طرح شوگر کے اندر جو ہے آپ کو ایک مکمل جو ہے وہ علاج نہیں مل پاتا اس کے اندر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو جب تک کیمیکلز کی صورت میں آپ نے میڈیسن نہیں لینی تو آپ اپنی زندگی کو صحیح طرح سے چلانے کے اندر قاصر ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح آسٹیو آرتھرائٹکس ریماٹائڈ آرتھرائٹکس گھٹنوں کے پیشنٹ L4 L5 کے پیشنٹ ان سے زیادہ اذیت ناک ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی بہت ہی دردناک دیکھیں نا آپ ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کے گھٹنوں کے اندر پرابلم آ جاتا ہے جوڑوں کے اندر آتا ہے اس کے جو ہے شیٹیکا کے اندر پرابلم ہے میں نے بہت سے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں وہ اپنے کاروبار چلتے ہوئے کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز کا مجھے جواب دیجیے میں نے بھی کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں بڑی کمال کی ہیں میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کے بھی نالج میں یہ بات آئے جو خاص طور پہ میں کہا طریقہ علاج میں نے آپ نے دیکھا آپ کی پیر کی انگلیوں کو آپ نے پکڑ کے کچھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور مسئلہ حل ہو گیا ایک تو میرے سامنے کا واقعہ ہے تو میں نے یہ چلے کھول کر دیا آپ نے اس کی کوئی چھوٹی انگلی کو یا کسی انگلی کو پکڑ کے کھینچا اور وہ ایک دم سیدھا ہو گیا مطلب پیر تو مطلب یہ واقعی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی اتنا آسان ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ تو ذرا سمجھائیں آیورویدک تھراپی کے اندر ایکچوئل جو بیس ہے وہ ہے ہماری اناٹمی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہمیں اس چیز کا کنفرم ہے کہ آپ کی L4 L5 ٹھیک ہے S1 L1 L2 آپ کے سروائکل کی جو ڈسک ہے C1 سے لے کے 7 تک اس کے ہاں اگر کسی بھی چیز کے اندر عصبی نظام آپ کی حرام مغز کی جو نس دب جائے گی دبنے کے بعد کون سے حصے کو ہٹ کرے گی کون سے حصے میں درد محسوس ہوگا آپ کی پنڈلی کے اوپر کون سے جو ہے L4 کے اندر اگر پرابلم آئے گا تو آئے گا آپ کی چھوٹی انگلیوں کے اندر کون سی جو ہے ڈسک جو ہے جا کے نس دبے گی اور وہاں پہ اس کا اثر موجود ہوگا یہ جو انگلیوں کے ساتھ ہم پوائنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا مقصد صرف ہم یہ چیک کرتے ہیں وداؤٹ MRI اینی CT اسکین ٹھیک ہے اور کسی بھی ایکس رے کے بغیر ہم ہاتھوں سے جب اسکولیوسس کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں جب ہم ان کے مہروں کی الائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا یاسر بھائی اس وقت ایسے مہرے ہم سیدھے کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی عرصہ دراز سے جو ہے وہ زک زک کی شکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شکل کی اس کی جب اس طرح سپائنل آپ کی ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے اس کو الحمدللہ ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بورن اگر کوئی ڈیفیکٹڈ ہو اگر کسی کے اندر ہاتھ پیر مڑے ہوتے ہیں وہ بچہ میں جو ابھی آپ کے کلینک پہ بھی پچھلے دنوں دیکھا میں نے اس کی پوزیشن بڑی خراب تھی آپ نے مجھے رپورٹس بھی مانگی میں نے آپ سے رپورٹس بھی مانگی تھی میں اسی لیے کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کہاں تک اس کی وہ پہنچی ہے لیکن اس میں کافی 40-45% تو اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ رزلٹ نظر آ رہا تھا یہ بھی بتائیں گے جو بورن اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو بائی برتھ ہو اس کو بھی کیا آپ یاسر بھائی بائی برتھ ہمارا تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہم تو ایک ریسرچر ہیں اور ہمیشہ سے جستجو رہی ہے اس بچے کے والدین کو ہم نے بولا اگر آپ اس کے اوپر محنت کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ود آؤٹ اینی سرجری آپ کے بچے کی ٹانگیں سیدھی ہوں گی وہ بچہ پہلے ٹھیک تھا پھر اس کے اوپر بخار کا اٹیک آیا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے وہاں سے بچے کی ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کی گئی کہ وہ بچہ جو ہے اور ریموٹائڈ آرتھرائٹکس میں بچپن میں ہی چلا گیا اس کے دونوں جو ہے یہ پاؤں آپ نے دیکھے ہوں گے کس قدر وہ ٹیڑھے ہو چکے تھے الحمدللہ ہماری تقریباً 1 منتھ کا علاج ان سے ہوا ہے اس کے اندر ہم نے سپورٹ لیے مختلف چیزوں سے ہم نے ہمارے ہاں ڈیفرنٹ طرح کے کریمز اور آئلز ہوتے ہیں جو ہم ان کی مساج کرنے کے بعد اندرونی طور کے اوپر ہم جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو وہاں سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں بیرونی طور کے اوپر جس طرح ایک سرجری کا مرحلہ ہوتا ہے ہم اسی سرجری کو مد نظر رکھتے ہوئے ود آؤٹ اینی مطلب کہ جراحت آپریٹ ہم ان چیزوں کو ریکور کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے
दिनों के अंदर रिजल्ट आता है नज़र, बिल्कुल हाथ ठीक के है। हाथ रिजल्ट नज़र आता है। अल्लाह के हुक्म से ऐसे पेशेंट आज भी मेरे पास मौजूद थे जो चल नहीं सकते थे, जिनका पोस्चर चेंज हुआ था, जिनके कूले जाम हो चुके थे। हमारी जो हिप बोन के साथ जो है बॉल होते हैं, जी, जी। ये जाम हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। कूले के जो बॉल है बॉल वो बिल्कुल आपस ऐसा ही में है। चिपक जाता है, कनेक्टेड होते हैं इसके साथ कनेक्टेड आपके, होते बिल्कुल हैं ठीक है। और बाज़ औक़ात वो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से वो टूट जाते हैं। अच्छा, वो एक्सीडेंट की वजह से भी मैं देख रहा था कि जिसका लिगामेंट्स का एक इशू था, वो ये भी इससे रिलेटेड। बिल्कुल, देखें जो हमारे यहाँ जितने भी ट्रीटमेंट को देखा जा रहा है, सबसे पहले तो यासर भाई कंफर्म किया जाता है ना कि बंदा डिस्टर्ब कहाँ से है। हाँ। आपके इलाज के अंदर बहुत आसानी उस वक्त हो जाती है जब आप तशखीस कंफर्म कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। अक्सर बाज़ औक़ात हमारे पास आने वाले लोग जो हैं अपने आप को शैटिका का मर्ज बता रहे होते हैं, जबकि वो शैटिका होता ही नहीं है। उसका बिल्कुल जो ठीक है। सबब है वो आपका डिस्क बल्ज भी होता है, बिल्कुल ठीक उसका है। सबब आपका स्वेलिंग होती है, आपका वहाँ पे किसी भी तरह से कोई ऐसी नस को दबाने के बैरूनी तौर के ऊपर कोई पोस्टीरियर टाइप और कोई कुछ चीज़ जगह तो स्पेसम का भी हाँ चक्कर जी। होता है, वो उसको नहीं समझ पा वो फिगर आउट होता कर है। पा रहे थे। और बिल्कुल। ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से जब हमारी जो हड्डियां हैं बुरबरी हो जाती हैं, वो कमजोरी जो है उनको पकड़ लेती है। बिल्कुल। उसमें बिलफर्ज अगर इलाज करवा भी लिया जाए, हाँ। अगर आप हमारे यहाँ आने वाले जो पेशेंट हैं जिनका सर्जरी हुई होती है, आया कि दोबारा से वो अगर वो राइट साइड पे थे, लेफ्ट साइड के ऊपर दर्द शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। अक्सर पेशेंट को राइट भी हो रहा होता है, लेफ्ट भी हो रहा होता ऐसा है, ही। दोनों में चल रहा होता है। और दायमी जो शैटिका के लोग होते हैं, इनको रिलीफ भी चंद मिनट के लिए मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हराम मगज की नस अज़बी निज़ाम आज़ाद हो जाएगा, हमारी उस मोहरे से, डिस्क से जिसने इसको दबाया हुआ है, जी। इनके पोस्चर के चेंज होने की वजह से जब ऐसा हो जाएगा, आर्जी तौर के ऊपर रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक वरना ये हाल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ऐसे है। पेशेंट को एक तो अपने चलने फिरने का ख्याल करना है, ऐसे पेशेंट को भारी चीज़ उठाने से इज्तनाब करना है। पेशेंट एक 15 दिन पहले आता है हमारे पास जी। जैसे हम उसका थेरापी करते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ओके होता है, बिल्कुल। उसका इलाज चल रहा होता है, ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर होता है। उससे कहा जाता है कि आपने कोई भी वजनी चीज़ नहीं उठानी। ठीक है। मौसूफा जाए बहुत अच्छे माशाल्लाह हमारे उनके साथ अच्छा वो रहा, और बड़ी दुआओं के साथ आज भी वो गए हमारे पास से। मुफ्ती हैं एक बड़े, माशाल्लाह। और कहने लगे कि मैंने एक साजिद साहब बहुत भारी चीज़ जो है ना इस कंधे से उठा ली, हाय हाय। और मेरा आपने जो अरकुनिसा का मसला हल किया माशाल्लाह वो तो ओके है। हम आपका इलाज कहने के मुताबिक 3-4 माह जो आपने बताया हम करेंगे, जी। लेकिन आज हम एक रात से ना नए मसले के अंदर नए आ मसले में आ गए। गए। शोल्डर फेरोजन जो है हमारे साथ हो बताइए। गया। मसूद से गुजारिश की कि आप ऐसे करें कि आप जब तक हम बता रहे हैं आपकी हड्डियों और मसल्स को जो है ताकत नहीं मिल जाती, बिल्कुल ठीक आप है। हर वो हैवी चीज नहीं उठाएं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। नुकसानदेह होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी बिल्कुल जवानी की तरफ जाएगी, आपके पट्ठे, आपके लेगमेंट, आपके जो मतलब है ये रिवर्सिबल है ऑस्टियोपोरोसिस? कंफर्म रिवर्सेबल है, कंफर्म ठीक। शैटिका भी रिकवरेबल है, विद आउट सर्जरी रिकवरेबल है। अच्छा, यहाँ तक ये कि सबसे ज्यादा मरीज- जरूरी है ना, कि यासर क्योर तो भाई, हो बगैर यासर भाई, सर्जरी के हो। एक अहम बात बताऊं मैं आपको, जरूर बताइए। अक्सर हमारे पास डॉक्टर हजरात जब बातचीत कर रहे होते हैं हमसे, कहते हैं कि भाई जिस वक्त कोटिलेज ही घिस चुकी है, हाँ। ठीक है, जिस वक्त आपका इनके अंदर जो सिनोवियल फ्लूइड है वही खत्म हो चुका है, तो रीजनरेट कैसे होगा? आप इसको रीजनरेट कैसे करेंगे? मैंने बोला सर आप ऐसे करें कि आज जो है ना अपने पेशेंट की टोटल रिपोर्ट्स कर लें। बिल्कुल ठीक है। हमें आप टाइम दें। मैं कहता हूं कि हड्डियों का जो टेढ़ा मेढ़ापन हो जाना होता है वो भी सीधा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जो आपके टांगे जो हैं चांद की शक्ल इख्तियार कर देती हैं, बिल्कुल ठीक। सीधी हो जाती हैं। पर इसका एक प्रोसेस है जी, इसका हमें एक टाइम चाहिए, टाइम चाहिए होता है साजिद भाई। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मेरे पास भी टाइम जो है ना, मुझे भी यासर टाइम भाई, चाहिए, बिल्कुल, लेकिन टाइम टाइम तो जो है ना मस्त है यहाँ पर प्रोग्राम पूरा के हो लिए। गया। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, इसमें बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और ये जो तरीका इलाज है ये भी समझने में यकीनन लोगों को मदद मिल रही होगी। खुदा इसको समझने की कोशिश कीजिए, और बेहतर ये है कि ये जो आप बड़ी हार्श और रेडिकल ट्रीटमेंट जो है इसको आप परस्यू करते हैं, यानी कि रास्ता इख्तियार करते हैं अगर इनको करवाने का, उससे पहले मशवरा कर लीजिए। बात अगर हमारी समझ में आती है तो हो सकता है, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको बगैर किसी ट्रीटमेंट के, यानी कि ये जो सर्जिकल प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है, इससे आपको निजात मिल सकती है। और वाक़तन ये समझाने का मकसद भी यही है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब साजिद असलाम साहब का, कोई यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है, और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जो सवालात हैं वो अभी मिलना शुरू हो रहे हैं आज के हवाले से,
تو کل انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کروں گا. کوشش کروں گا مزید اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لی جائے. پھر ایک آنے والے دنوں میں ایک اور بڑے اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بڑی یہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی, تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں شامل کیے جائیں گے. ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے. وقت اب یہاں پر ہمارا مکمل ہوا. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.